Ang Christianity din, mao ni ang Roman Catholic Church. So, may lain dito. So, ang establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. O may lain dito. Unsa may but pasabot sa established. Sunod, Merriam-Webster Collegiate Dictionary. Ano itong definition ng zona? Tawag mo kung namoy naligan. Establish. Tanawa ang green lang. Okay, slide 35. Tanawa lang ang green. Establish. To bring into existence. So kung wala si Constantine the Great, wala ang one Holy Catholic Apostolic Church, kay siya ang nag-establish. Ang presentation ni Pastoy Bacalares usa ka nakadakong pagbugal-bugal sa mga institusyon nga nagahatag or naga-provide og mga general information concerning sa gitawag og history sa Christian religion. Nga naman, kay kung musulti magud ka nga si Constantine ang nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, imong gipailang imong kaugalingon nga mas labaw ka pa sa gitawag og mga banggiitang historiador nga nagsulti nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. For example, Gregorio and the Sonia Saidi, kaya mga banggiitang historians na. And at the same time, dili pud sila magpagawas og mga statements kung wala nila gi-validate or gi-verify ang mga informations nga ilahang isulat sa ilahang gitawag og libro. And kana nga mga historiador, mga prominente na dira sa Pilipinas. So kung mingon ka nga si Constantino ang gatukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, daw giinsulto nimo ang mga basic informations or tawag ini mga fundamental informations na gi-present sa mga historiador sa ato ang gitawag og nasod. And number 2, dili lang kay ang mga local historians ang giinsulto ni Pastoy Bacalares kung moingon siya nga si Constantino ang gatukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Napay mga dagong mga libro, for example, kanang mga encyclopedias, kanang mga eksperto nga tawag ini mga editors ni anang maong libro nga before ipagawas ang maong libro moagi nagsangkatutak nga verification. Imagine gud nimo imagine nimo sa usa lang ka publishing as for example Encyclopedia Britannica. Imagine good mo not less than 4,000 editors and experts of different fields of tawag ining knowledges ang naa diha. Di lang kay usa ka buok. So buti pasabot kung gipagawas ang maong informations nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo. So buti pasabot ana verified, correct na, dili na opinion. Kanang gisulti ni Pastoy Bacalares nga gitukod ni Constantino ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, pagkignorante na lang sa kasaysayan. Kung granting without admitting nga si Constantino ang gatukod sa tawag ining Iglesia Katolika, buti pasabot ni ana, mas nauna pa des Constantino sa iyang mama. Kaya ang iyang mama, Katoliko naman to, Kristiyano man to, ang iyang mama. And before sa iyang mama, naapay mga counselors ang iyang mama nga mga santos. So, kumingon ka nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Constantino, sa wala pa si Constantino, unsa man tong Katoliko ang gipasakupan sa iyang mama. Diba? Number two point, existido na ang Katolikong Iglesia sa kana nga panahon nga naman mao gani na nga gitagaan ni Constantino og legal nga tawag ining standing ang Christianity at the time, ang Katoliko at the time, ang mga Santo Papa at the time. Nga naman, kay before Constantine, gipanglutos na sa mga gisundan niyang mga emperador. Gikan ang Emperor Nero until kang Emperor Diocletian. Mauna, ang giingon din nga, establish, dili tungod kay gikan sa tawag ining wala, gipa-exist, kanang bring into existence, kundili, pag-institute permanently ang estado sa Kristiyanidad sa Roman Empire as legal religion or legal nga gitawag og institusyon. Kay again, before Constantine, illegal man sila. So kanang giingon din nga establishment referring na sa legal standing sa mga Kristiyano sa panahon ni Constantino nga naman tungod kay siya lamang nga emperador ang naghatag og legal toleration
ini nga gitawag og pundok. Dili aron pagtukod nga gikan sa wala padung naa. Pastoy man unta ni, naman unta ni tawag ining basic history pero ginasurambaw niyang kasaysayan ni. Ginasulod niya ang iyahang kaugalingong pamutbot. Nya, matuo pa mo aning maong butbuta. So sige no ko lang priyagaba. Yung pagbibigay ng ikapo kasi nasa Biblia. Yung hindi pagbibigay, nasa Biblia din. Kaso lang, anak ng Diablo. Anak ng Diablo yung ayaw magbigay ng ikapo. Gaya ng mga siibdit, mga Romano Katoliko. Anak ng Diablo. Nasayod ta nga sa ulahing mga adlaw ana ay manuha nga mga mini nga magtutudlo og mga mini nga mga propeta magtudlo og balitad. Unya ang ilang tumo og tinguha mao ang pagpanapi, di ba? Suma pa ni San Pablo, Romans chapter 16 verse 17, kining maong mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 2 makit-an og basabta nato nga din kining mao mga tawhana ang ilang limbungan mao ang mga inosente pinaagi sa paghimo og mga tinumo-tumo nga mga istorya o tinumo-tumo nga mga sugilanon. Sama ining pastoy nga ato ang tagaan og reaksyon karon mga sir og mga ma'am. Ingon pa niya mabasa man daw kuno sa Biblia ang tawag ining ikapulo or paghatag og tithes or tanang 10% kumbaga ikanapulong bahin sa imong gitawag og kita. So karon ang pangutana na apil ba ang mga pastoy nga mokolekta na? Ang pangutana una, asa man gihatag ang balaod? Kaya siyempre, kung asa gihatag ang balaod, katong gitagaan, mautoy ana ay dakong responsibilidad or otoridad sa pagpatuman sa maong balaod. Niya, basahon nato ang balaang kasulatan. Hebrehanon kapitulo 7, versikulo 5. Og ang mga kagikanan ni Levi nga mga pari gisugo sa balaod sa pagkubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. So kanang gisulti din sa balaang kasulatan nga tawag ining muhatag tag ikapulo na ay mga responsableng tao nga gitagaan og tahas sa Ginoong Dios nga mangulikta sa ingon. Mangulikta ni anang maong gitawag og tithes. Og sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan ang gitagaan og katungod nga mangulikta ni ini mao kadtong mga pari sa laray ni Levi. Ang question kinibang mga pastoy karon apiling pastoy atong gitagaan og reaksyon na aba ni katungod nga mangulikta, gitagaan ba silang sugo sa Ginoong Dios nga sila ang tawag ini mangulikta? No sir, no ma'am. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang maong paghatag sa ikapulo sumala paghapon ni San Pablo nahunong na kana after sa kamatay ni Kristo kay ang tibuok ang paghanad sa kagalingon gihanad man ni Kristo didto sa gitawag og krus. So kining ikapulo nga ilahang sige gitawag kining reklamo ang mangulikta ni ana pari dili gitawag og mga pastoy. Wala sa balaang kasulatan nga pastoy ang mangulikta, ilabi na ning mga pastoy nga ning buto lang mitoy hakaw lang after 16th century. So diha pa lang daan pagpamakak na kana, pagpamakak in the sense nga dili silang gitagag otoridad nga mangolekta. Sa maong text number 2, pagpamakak in the sense nga nagpatuman sila ni anang maong pagpangolekta nga di sila mo igitagaan og otoridad nga mangolekta. Number 3, pagpangawat ka na atubangan sa Ginoong Dios. Sa hinungdan nga again, usa ka na kapag balahura or pag-insulto sa Ginoong Dios nga nangolekta ka nga wa kay koneksyon sa Ginoong Dios. So mahulog nga si bisan kinsa nga muhatag ni ini sa iyang ikapo nga ang iyang gitagaan mga pastoy dili ganina mga pari pag-insulto na sa Ginoong Dios, pag-insulto na sa iyang kabubuton instead of malipay ang Ginoong Dios nimo masuko na no ang Ginoong Dios nimo nga naman tungod sa hinungdan nga instead ang kanang mo ikapo para niya dito man nimo gihatag sa lao mga bulsa ni pastoy. Kung tinuod pa lang ang doktrina sa Katoliko, kung ang tao mamatay, kinahanglan mo agi pagpurgatorio. Aron ampuan sa mga pari, aron ang iyang kalag mahilangit. Magunsa naman lang taon ang mga tao nga walay kwarta, kay kabayad sa pamisa, aron ang iyang kalag ampuan. Suluoy kay sila. Labi na katungay tagtungod. Kinsa may moampu nila? Aw impierno di ang ilahang kalag ana. Unsam din itong kaluwasan di ay para lang niskwartahan? Pag-sure mo, Padre, ay si Jesucristo mo ay nagpakamatay sa cross. Libre ang kaluwasan.
Unya sa inyo ha, paagi or purgatorio para unsa man, para pangwartahan. Grabe sa ninyo patay na gani inyo pang pangwartahan. Mao ni ang mga pulong nga ato ang madunggan alang ni abtong mga tao nga way hanaw. Wala bitay kana bitong kinaadman kung baga concerning sa teaching or pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo na maghimo na lang yung taon og mga istorya nga diin layo kaayo sa gitawag og realidad. First point, ingon pa niya kung tinuod pa ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Actually, ano sa manahitabo nga ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nahimong sayop. Nahimo lang man ng sayop alang ninyo nga mga tao nga nagasupak sa iyahang gitawag og pagtulunan before ni exist ang inyong mga pundok. Wag yun ingon nga ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sayop. And at the same time, for the first 1,500 years, ang mo question lang man sa pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kadto lamang gitawag og mga irihis unya pagkahuman nadugang pa mo. So ano sa nahitabo nga nahimong sayop ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Nahimo lang sayop sa dihang kamo naghimo og inyong kaugalingong damgo og nagpatuo mo nga tinuod mo. Kaduha nga gitawag og punto ingon pa niya ampuan do kun nato ang ato ang mga makalag sa mga nangamatay nga kay moagi pa dag purgatorio aron gitawag og malangit dili man na moy tudlo sa Iglesia Katolika. Wala nang tudlo Iglesia Katolika Apostolika Romana nga tawag ining moagi kinahanglan moagi gyud ang kalag didto sa purgatorio. No. Dili na ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kadtong mga tao nga nangamatay nga naa sa estado sa grasya or nakabaton lamang og mga venial nga sala. Kaya siyempre sa langit, ang Dadayag Kapitulo 21, versikulo 27, wala may bisang gamayng sala or hugaw na makasuod sa langit. So kung mamatay sila, nga naa sila sa estado sa grasya, and at the same time, naa sila mga damages nga ilahang bayaran, o sa samang pagkaagi nakahimo og mga vinyal nga gitawag og sala, di man nimo na pwede idiretso sa langit. Mo nang kinahanglan mo agi sa purgatorio, kay dito sa purgatorio, hinluan sila dito. Pinaagi sa kalayo kay ingon pang San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 apan kun masunog kini mahanaw kini kaniya apan maluwas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. Og ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang gitawag og purgatory wa ni kay gayon pang maimpierno ang mga kalag dinha. Munang sayop ng inyong pangunahon o pangunahon nga mingon para purgatorio aron gitawag maluwas no. Kanang naa sa purgatorio luwas na silang tanan. Pero nganong naa mo sila na aron nag-amag-amtos tungod kay naa pa sila mga damyos nga ilahang bayaran resulta sa sala nga ilang nahimo samtang sila buhi pa. Nauli ang ilang relasyon sa Dios pinaagi sa grasya katong pinaagi sa mga sakramento. And at the same time na may damage. Na mga damyos di man pwede nga si Kristo yung pabayaron ana. Kitagyod or ang tao nga namatay mo mo bayad sa mga damages. Manang ni agi sa purgatorio kay ulayo na dito. Ulayo nang gitawag og bakalag na dito. So bot-bot ng inyong gingon mo agi purgatorio para malangit no. Tanang naa sa purgatorio giandam na sila para maadto gitawag og langit. So mao nay rason nganong iagi sa dito kay hinluan. Dili aron malangit kung dili giandam sila para pasudlo na sa gitawag og langit. Og ang mga kalagyan na sa purgatorio wa na kay gayonan pang gitawag og impierno. Laing punto. Ngon pa niya pagpangwarta daw kuno na ining tawag ining pagampo alang sa mga kalag sa mga nangamatay kisa nagingon. Katong moingon nga pangwarta na kanang inyong pundok mo ni karong pangwarta. Ayaw ninyo ipahid ang inyong pagpangwarta sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman, anong ayaw mo ninyo ipahid? Kaya kamo manggod, kanya nga itong higalang gitawag og taga, kanang inyong pundok, dili mo na iyang Kristo. Dili na iyan ni Kristo. So, everything na inyohang gitawag og gihimo, wa na'y koneksyon kang Kristo. Pero ang problema, inyong gigamit ang ngalan ni Kristo, aron lang magapanguligta mo. Di ba? Sumunik karong pagpangwarta. Pero ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, wa gyud nahitabo nga nang warta. Una nga nung wa man nahitabo nga nang warta, tungod kay siya ang iglesia gitugod ni Kristo. May katungod siya nga mudawat sa mga halad sa mga tao para didto sa Dios. Sa hinungdan na kining moong iglesia ha, siya man ang gitagaan ni Kristo og otoridad kumbaga nga diin mo dumala sa iyahang gitawag og katawan. Dirita sa pag-ampuan lang sa mga nangamatay, kana bang pag-offer og kwarta kanang giingon ninyong bayad o
usa ba kada ka gitawag og kining sayop, usa ba kada ka pagpangwarta? No sir, no ma'am. Ngano man kay sumala pa sa balaang kasulatan 2 Makabyo kapitulo 12 bersikulo 33 hangtod 45, kadang mao nga buhat, kadang pagampo alang sa mga nangamatay unya magahin kag kantidad nga ihalad ngadto sa gitawag og sa templo. Sumala pa sa maong gitawag libro sa Biblia 2 Makabyo 2:43 to 45, ingon pa kini nga butang usa ka Dios nun og matarong nga panghuna-huna. Sa inyo pangwarta pero ang Biblia nag-ingon usa ka Dios nun og matarong nga panghuna-huna. So, buti pasabot mga sir og tawag ining mga ma'am, makita nato nga diin kining maong gitawag pagtulon-an na kining nga practice dili ini imbento lang kundi gibuhat pa before pang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya nahitabo lang man nga ng Iglesia Katolika sa diyang niingon si Kristo, I will build my church. So di mahitabo nga mangwarta siya sa hinungdan nga naman siya otoridad, and at the same time pamaagi pod na nga sakripisyo sa mga tao nga diin nagpa-offer og pag-ampo. Kaya magpa-offer gani pag-ampo or mag-ampo or magsimba ganyan kasus na po kay ihatag nga sacrifice, and usa sa mga sakripisyo nga imong ihatag kanang amount nga imong ihala didto sa gitawag og templo. So dili na pagpangwarta unya kanang imong giproblemahan kumusta man tong mga tao nga tawag ining wala nay mga tagtungod, walay gitawag og kwarta, ayaw kabalaka ana. Nga naman tungod kay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana manaa ka may kwarta o wala na ay pag-ampo alang sa tanang mga kalagsman nga matay, especially kanang every Monday nga misa intended na always sa souls in purgatory. O sa tanang misa nga himuon sa mga pari, always good na nga magahin ang mga pari o diha gitawag sa rubrics, diha sa gitawag sa misal na agyoy nakabutang pag-ampo alang sa mga matay. Apil ng mga kalag nga imuhang gitawag o giproblemahan. Ang di lang apel din ha kanang mga na-impierno na impierno in the sense nga nisupas kabubuton sa Ginoo, wala sulod sa Iglesia Katolika. Ikaw, for example, kining atong amigo mamatay ni nya wa ni sa sulod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, so tayo ni sa impierno kusog pa ni sa rakit, way sangit-sangit nga naman tabla raman nga iyahang gibiyaan or wa niya gidawat ang Ginoong Jesucristo, apil ang iyahang gitawag og grasya. Tama bitaw nga si Kristo ang tawag ining kaluwasan og libre ang kaluwasan. Yes, tinuod na pero kinahanglan tang mutubag. Kinahanglan punta mag-offer og sacrifice para sa ato ang gitawag kaugalingon aron dawapon nato ang tawag ining kaluoy sa Ginoong Dios. Nakaluy-an naman ta tungod sa grasya ni Ginoong Jesucristo. Gawas nga atong dawaton ng moong grasya ha, na among mga damages nga ato ang gihimo mo nang mag-offer og prayer, mag-offer pog tawag ini mga amount isip sacrifice sa pagbayad sa mga damyos sa sala nga nahimo sa tao. So ingon ana ang tawag ining doktrina sa Iglesia Katolika mo nang ayaw pa atik-atik na kabalo ka sa pagtuwa simbang Katolika ngano man kay mahudyo kang bakakod ana nya kabalo biyata nga amahan sa bakak mo ang yawa mo nang ayaw pa atik-atik. Dili man na tinuod kay ang mga pari ra daw ang may katungod nga mag-istorya. Ay na dili guna sayop guna dako kay na very wrong kayo na siya. Mark 16:15 ingon dra nga go to the world and preach my word in all creation. Isangyaw ang maing balita sa tanan nga naay kinabuhi in all creations. Okay? Ula giingon dira nga ang mga pari ray musangyaw, kita tanan giawhag. Mao ni resulta nga igo ka lang magbasa unya pagkahuman wala ka nakabalo sa background or walay gitawag og nagtudlo nimo. Ngano man kay nahulog ba nga ang imuhang kaugalingon instead of ikaw ang mopagawas sa meaning sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang imong gihimo imong gisulod ang imong kaugalingon sa gitawag og sa Biblia. Musugot nag sa dili Malakay chapter 2 verse 7 gani iyahapang tawag ining gi-post sa iyahang tawag ining screen nga katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa kaalam mahitungod sa Dios kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing kamahanan. So butit pasabot kung tan-aw na to ang balaang kasulatan, ang ordinary tawag ining minister and preacher mga pari musugot nag sa dili mao na nakasulat sa balaang kasulatan. Wa gingon dia sa balaang gingon dia sa balaang kasulatan nga tanang tao gisugo sa pagwali, no. No sir, no ma'am. Wala giingon din na sa balaang kasulatan. Ang giingon din na sa balaang kasulatan, makita nato nga kabubuton sa Ginoong Dios nga ang unang mutudlo concerning sa iyahang gitawag og pulong o concerning sa iyahang mga pagtulunan mga pari.
Kay again, kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Number 2 point, mga sir ug mga ma'am, kini pag-ingon niya nga ang tanang tao gisugo kay gi-quote niyang St. Mark chapter 16. Actually, kung imong basahon ang balaang kasulatan, kanang pagsabot nga ang tao gisugo, regardless kung mapari man na o dili, kinahanglan connected na dito sa Romans chapter 10 verse 14 to 15. Kaya sumala pa ni San Pablo, unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali. Di ba na pagwali? Nya unsaon man pagwali kung walay pinadala nga magwawali. Unya kanang gingon nga pinadala nga magwawali, referring na ni abtong mga tao nga nay koneksyon sa mga apostol. Kay sumala pa ni San Pablo, bisan gani kami o sa kaanghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So mo di pasabot kung naay magtudlo-tudlo, magwali-wali unya pagkahuman dili gani na pinadala nga naay koneksyon dito sa mga apostol or naay koneksyon sa to ang Ginoong Jesucristo, piki na. Di ba? Piki na. So, but pasabot, kanang ingon nga tanang tao, gisugo, but na. Kaya para ingnon nga mahiapil sa lahat ng gingon ni Ginoong Jesucristo. Mga batingon si Kristo nga, panlakaw mo. Isang man lang mo, referring na sa mga tao nga iyang gisugo. Kinsa man na siya, syempre, number 1, ang iyang mga apostol. And ang iyang mga apostol, anodlo nga, Revelation chapter 1 verses, kay kita gitukod man naging harian sa mga hari o gingharian sa mga pari. So, buti pasabot, wala ko supak anang magtudlo, magwali nga tawag ining dili pari. Provided na kanang moong nagwali na ay koneksyon dito sa mga pinadala. Bito kami mga Katoliko before pawalihon na gini pagpandong sa gitawag og pari. Before gitawag og patudloon, before nga manalipod sa pagtuong Katolikan na ay basbas sa mga pari, pandungan sa mga pari aron legit ang among pagpanalipod sa pagtuong Katolika. And by virtue of our confirmation, kundi manggaling gagipandungan sa mga pari, na ay gitawag og basic foundation concerning sa tawag ining pagkapinadala. Mo nang samua sa panahon nga diin na gikumpirmahan mi, diha anang panahon na gipandungan mi sa mga obispo aron paghatag og dakong katungod nga mamahimong sundalo ni Ginoong Jesucristo og angayan nga motudlo og manalipod sa pagtuong Katolika. So mo na sa mga pagtuong Katoliko, sa inyo kining atong higalang atong gireaksyonan. Asa pug kahapon niya gikuha ng iyang katungod sa pagtudlo sa maayong balita. And at the same time ang good kung namag magtudlo nga dili connected sa mga apostol, delikado ang panabot ni ana. Di ba? Delikado ang interpretation ni ana concerning sa nakasulat sa balaang kasulatan. Subot pasabot walay garantiya nga makadawat ang insakto nga interpretation sa nakasulat sa Biblia kung ang nagtudlo walay connection or dili gipadala. So mo na mangita gid ta adtong tawag ini mga tao nga gipadala or naay koneksyon sa mga apostol aron makasiguro ta nga ang teachings nga ato ang gitawag ini gidawat gikan gid mismo sa mga apostol ug ni Ginoong Hesukristo. Muna pamutbot ning mga migo na to nga mga tagak ug mga sulpot nga ingon sila nga gisugo ta sa pagwali, wa mo gisugo, buot-buot ra na ninyong apil-apil mo ana. Og dili kami gisultian ni ana. Ang gisultian ni ana kadtong mga gisugo, kadtong mga gipadala. Og walay laing pundok kon iglesia ang gitukod sa tong Ginoong Jesucristo nga nagbitbit ni anang maong otoridara kanang ang katungod walay lain ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung gawas ka ni ana imuhagin ang kalabanan ng simbang Katolika, bot pasabot dili kay ni Kristo. Og kabalo man ta nga kung dili kay ni Ginoong Jesucristo ang gipanag-iyahan ka siyawa.